مولا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ کل ہم نے سبق اول اور سبق دوم پڑھا تھا جس میں ہم نے علم کی تعریف پڑھی تھی۔ علم کسے کہتے ہیں کہ حصول صورت شیء فی العقل، کسی چیز کا عقل میں کسی چیز کا ذہن میں آ جانا اسے علم کہا جاتا ہے، یعنی قول معقول اور قول ملفوظ کو کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ پھر ہم نے علم کی قسمیں بھی پڑھی تھی، تصور اور تصدیق۔ تصور کسے کہتے ہیں؟ جو بات نامکمل ہو، جو بات پوری نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصور کہا جاتا ہے۔ اور تصدیق کسے کہتے ہیں؟ جو بات پوری ہو، مکمل ہو اسے تصدیق کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ان کی دو قسمیں بھی پڑھی تھی، تصور نظری اور تصور بدیہی۔ تصدیق نظری اور تصدیق بدیہی۔ تصور نظری کسے کہتے ہیں کہ جو بات پوری نہ ہو اور اس کے اندر ہمیں نظر و فکر کی بھی ضرورت ہو، جیسے جن، جیسے پریاں، یہ سب کیا ہے؟ تصور نظری ہے، ان کے اندر ہمیں دلیل کی بھی، فکر کی بھی کیا ہے؟ ضرورت ہے، نظر و فکر کی بھی۔ اور تصور بدیہی جو بات پوری نہ ہو اور جس کے اندر ہمیں نظر و فکر یعنی سوچ سمجھ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہ ہو اسے کیا ہے؟ تصور بدیہی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہوں قلم، بورڈ، دوات، تختی، یہ سب کیا ہے؟ تصور بدیہی ہے، یہ ہمیں سنتے ہی ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اور تصدیق بھی دو قسم پر تھی، تصدیق نظری یعنی وہ بات جو پوری ہو اور اس کے اندر ہمیں نظر و فکر کی بھی ضرورت ہو، جیسے جن ہیں، جن موجود ہیں، پریاں موجود ہیں، یہ سب تصدیقیں ہیں اور تصدیق نظری ہیں۔ اور اسی طرح تصدیق بدیہی کسے کہتے ہیں کہ جو بات پوری ہو اور اس کے اندر ہمیں نظر و فکر اور دلیل کی ضرورت نہ ہو، یعنی جو بغیر سوچے سمجھے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں کہوں کہ یہ کتاب ہے، یہ پین ہے، یہ بورڈ ہے، یہ سب کیا ہے؟ تصدیقیں اور تصدیقیں کیا ہے؟ بدیہی ہیں، یعنی ہمیں سنتے ہی سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو وہ ہم نے تصور تصدیق کی دو قسمیں پڑھی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم تصور تصدیق کی دو قسمیں پڑھیں گے، وہ لیکن ہوں گی وہ معلوم و مجہول کی دبا سے۔ معلوم مجہول کی دبا سے بھی ان کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، جو ہمارے لیے مجہول ہے، جو ہم نے ابھی ان کا پتہ کرنا ہے، ہمیں انہیں معلوم کرنا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں۔ اب جو چیزیں معلوم ہیں اگر وہ تصور کی قبیل سے ہیں تو اسے تصور معلوم کہا جائے گا۔ جیسے ہمیں بورڈ کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں قلم کے بارے میں، سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں پتہ ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ تصور ہے اور تصور معلوم ہے۔ اور اگر جو چیزیں معلوم ہیں اگر تصدیقی قسم میں سے ہیں تو ہم کہیں گے وہ تصدیق معلوم ہے۔ جیسے میں کہوں کرسی موجود ہے، کرسی موجود ہے، کرسی بڑی ہے، یا دروازہ موجود ہے، یا میں کہوں بلف موجود ہے، بلف جل رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ بلف روشنی دے رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ پنکھا چل رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تصدیقی اور تصدیق معلوم ہے۔ تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ تصدیق معلوم کہا جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجہول ہیں، جو ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اب اگر وہ جو چیزیں مجہول ہیں اگر وہ تصور کی قسم میں سے ہے تو ہم اسے تصور مجہول کہیں گے، اور اگر وہ تصدیق کی قسم میں سے ہے تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ تصدیق مجہول کہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو ہاتھی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس نے دوسرے جانور تو سارے دیکھے ہیں لیکن اس نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا۔ اب اس کو ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تو ہاتھی اس کے لیے کیا ہے؟ مجہول ہے۔ اس طرح مثال کے طور پر کلاس کے اندر ایک نیا بچہ آیا، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں، کسی کلاس کے اندر ایک نیا بچہ آیا تو بچوں نے اسے کہا کہ زید تو ہماری کلاس میں سب سے جو سینئر بندہ ہے وہ زید ہے، اور زید وہ سب سے بڑا منطقی ہے۔ زید کیا ہے؟ سب سے بڑا منطقی ہے، لیکن جو نیا طالب علم ہے وہ مان رہا نہیں ہے۔ اب زید منطقی ہے تو یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ لیکن وہ جو بچہ ہے، نیا بچہ ہے، مثال خالد ہے، اس کو نہیں پتہ کہ زید منطقی ہے یا نہیں منطقی، تو اب یہ اس کے لیے تصدیق مجہول ہے۔ اب اس کو ہم نے بتانا ہے کہ زید منطقی ہے یا نہیں ہے، ہمیں کس طرح ہم بتائیں گے۔ یاد رکھیے اگر کوئی چیز مجہول ہے، اگر وہ تصور ہے، تو اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اس کو ہمیں تصور معلوم ہی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز تصدیق مجہول ہے، اگر اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کو ہم تصدیق معلوم ہی سے حاصل کریں گے۔ کس طرح حاصل کریں گے؟ یاد رکھیے اگر آپ تصور مجہول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ تصور معلوم ملائیں، 2 3 4 تصور معلوم ملائیں تو آپ کو وہ تصور مجہول حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح اگر آپ تصدیق مجہول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ 2 3 تصدیق معلوم ملائیں تو آپ کو تصدیق مجہول حاصل ہو جائے گا۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر اب کیا ہے؟ ہاتھی کا بچے کو پتہ نہیں ہے تو ہاتھی کیا ہے؟ تصور مجہول ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کچھ تصور معلوم ملانے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس سے کہوں کہ تمہیں ہاتھی کا نہیں پتہ، دیکھو ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کہتے ہیں بڑے کان، بڑی سونڈ، لمبی سونڈ، 15 16 فٹ جو اونچا ہوتا ہے، 15 16 فٹ اونچا، اور میں کہوں موٹا جسم، تو یہ سب میں نے اسے کہا بڑے بڑے کان کیا ہے؟ یہ تصور معلوم ہے۔ اس کو کانوں کا بھی پتہ، کان کسے کہتے ہیں، اسے ناک کا بھی پتہ، سونڈ کا بھی پتہ کہ ناک کسے کہتے ہیں، اسے موٹائی کا بھی پتہ کہ موٹا جسم کیسا ہوتا ہے، اور میں اسے کہوں کہ بڑے بڑے دانت، اس کو دانتوں کا بھی پتہ کہ دانت کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب اس کو میں نے تصور معلوم بتائے۔ اب اگر بہت سارے جانور اس کے سامنے رکھ دیے جائیں یا تصویر رکھ دی جائے، کچھ بھی رکھ دیے جائیں، ان کے درمیان ہاتھی بھی اگر وہ موجود ہو تو پھر وہ دیکھتے ہی ہاتھی کو دیکھتے ہی پہچان جائے گا، اس کے کانوں کو دیکھ کے ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ پہچان جائے گا۔ تو یہ ہم نے اس کو
मालूम कराया, क्या तसव्वुर मजहूल उसको मालूम कराया किसके ज़रिए, 2 3 4 हमने कान बड़े बड़े कान जो थे वो तसव्वुर मजहूल थे, वो हमने मिलाए तो उसके ज़रिए उसे क्या हासिल हो गया, तसव्वुर मजहूल, उसको तसव्वुर मालूम हो गया, हमें तसव्वुर मजहूल हासिल हो गया। किसके ज़रिए हासिल हुआ, तसव्वुर मालूम के ज़रिए। 3 4 5 हमने क्या किए, तसव्वुर मालूम मिलाए तो हमें तसव्वुर मजहूल हासिल हो गया। इसी तरह मैं कहूँ हैवान, मैं कहूँ हैवान और नातिक। हैवान तो कैसे हैं, किसी जानदार को कहते हैं, इसमें भेड़ बकरी गाय ये सब क्या जानदार हैं, सांस लेते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, हाँ हैवान कहा जाता है। ये तो सब आ रहे थे, मैंने कहा हैवान तो सब आ रहे थे। हैवान क्या है, तसव्वुर है, तसव्वुर मैंने कहा हैवान एक तसव्वुर है। तो मैंने जैसे ही हैवान का लफ्ज़ कहा तो हैवान के अंदर गाय बैल बकरी जितनी भी चीज़ें जानदार हैं जो सांस लेती है वो सब आ गई। लेकिन मैंने आगे कहा नातिक नुत्क से हैं, ये नुत्क से हैं, इसका माना है बोलना। बादों ने कहा कि नुत्क कहते हैं जिसके अंदर अक्ल हो। तो जैसे ही मैंने नातिक कहा, अब नातिक किसे कहते हैं, नातिक गाय बैल बकरी को तो नहीं कहते, बोलती तो नहीं है वो, उसके अंदर अक्ल तो नहीं होती, तो फिर किसे कहते हैं, सिर्फ इंसान को कहते हैं, तो जब मैंने हैवान का तो सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैं नातिक का सारी चीज़ें गई, अब सिर्फ क्या होगा, इंसान हो गया। तो मैंने हैवान नातिक कहा, तो हैवान भी एक तसव्वुर है, नातिक भी एक तसव्वुर है। तो इन दोनों तसव्वुरात के ज़रिए, तसव्वुरात मालूम के ज़रिए मुझे क्या हासिल हुआ, एक तीसरा मजहूल चीज़ हासिल होगी, वो क्या है, इंसान नामालूम हमें हासिल हो गया। तो 2 या 2 से ज़्यादा तसव्वुर, 2 तसव्वुर मैंने मिलाए, मुझे एक तसव्वुर मजहूल हासिल हो गया। अब आते तस्दीक मजहूल को कैसे हासिल किया जाएगा। मैंने कहा कि तस्दीक मजहूल को इस तरह हासिल किया जाएगा कि उसके साथ हमने कुछ तस्दीकात मालूम मिलानी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर खालिद जो नया तालिब इल्म आया था वो नहीं मान रहा कि ज़ैद मंतकी है, वो नहीं मान रहा था कि ज़ैद मंतकी है। उसको हमने समझाने के लिए उसके लिए हमने तस्दीक मालूम रखनी है। हमने कहा देखो बेटा खालिद, दर्जा उला में ज़ैद दर्जा उला में पढ़ता है। पहला वो ज़ैद के बारे नहीं मानता कि ज़ैद मंतिकी या नहीं मंतिकी। अब हम उसको तसव्वुरात मालूम बताएंगे, फिर वो एक तसव्वुरात उसको हम तस्दीकात मालूम बताएंगे, वो तस्दीकात मजहूल यानी ज़ैद मंतिकी है या नहीं है वो पहचान लेगा। मिसाल के तौर पर खालिद से कहा देखो खालिद, ज़ैद दर्जा उला में पढ़ता है, या आप मानते हो या नहीं मानते। वो कहेगा मैं मानता हूँ, ज़ैद दर्जा उला में पढ़ता है, दर्जा उला में पढ़ता है। और फिर हम कहेंगे दर्जा उला का हर तालिब इल्म मंतकी है, बड़ा मंतकी है। हमने कहा ये मानते हो, कहा ये भी मानता हूँ मैं कि ज़ैद दर्जा उला में पढ़ता है, ज़ैद एक तस्दीक मालूम होगी और दूसरी है दर्जा उला का हर तालिब मंतकी है। तो दोनों तस्दीकातें मालूम है। हमने कहा ये दोनों मानते हो, कहते हैं ये मानता हूँ। तो फिर तीसरी चीज़ तो खुद ब खुद माननी पड़ेगी, वो क्या है, ज़ैद दर्जा उला में पढ़ता है, दर्जा उला का हर तालिब इल्म मंतकी है। तो क्या माना हुआ कि ज़ैद भी दर्जा उला में पढ़ता है, वो भी क्या है, मंतकी है। तो देखो हमने ये तस्दीक मजहूल हासिल कर ली, किसके ज़रिए, 2 या 2 से ज़्यादा हमने दो तसव्वुरात तस्दीक मालूम हमने मिलाई, तो हमें ये तस्दीकात मजहूल हासिल होगी। तो इस तरह हम हासिल करते हैं तसव्वुर मजहूल को, तस्दीक मजहूल को, के कुछ तसव्वुरात मालूम या कुछ तस्दीकात मालूम मिलाकर तसव्वुरात मजहूल और तस्दीकात मजहूल को हासिल किया जा सकता है। आप याद रखिए, जिन तसव्वुरात मालूम के ज़रिए हमने तसव्वुरात मजहूल को हासिल किया, तसव्वुर मजहूल को हासिल किया। मिसाल की तरह मैंने कहा हैवान नातिक, ये दोनों क्या थी, तसव्वुर मालूम थी। तो ये दोनों तसव्वुर मालूम थी, इसके ज़रिए मुझे हासिल हुआ, इंसान हासिल हुआ, इंसान की ज़ात हमें हासिल हुई। तो वो क्या थी, तसव्वुरात मजहूल हमें एक हासिल हुई। तो याद रखिए, जिन तसव्वुरात मालूम के ज़रिए हमें एक तसव्वुर मजहूल हासिल किया उनको कहते हैं तारीफ़। उनमें से हर एक को, हैवान को और नातिक को क्या कहते हैं, तारीफ़ या मुअर्रिफ़। तारीफ़ कहते हैं कि तारीफ़ करवाना, किसी की पहचान करवाना, और मुअर्रिफ़ कहते हैं तारीफ़ करवाने वाला। तो इन दोनों हैवान नातिक ने किसकी तारीफ़ करा दी, हमें एक तीसरी मजहूल चीज़ की, वो है इंसान। और जिसकी तारीफ़ है उसे कहते हैं मुअर्रिफ़। तसव्वुर के अंदर जब तसव्वुर मजहूल को हासिल करेंगे तो उस वक्त ये डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, तारीफ़ और मुअर्रिफ़। और जब जो चीज़ ना मजहूल थी उसके लिए आप लफ्ज़ बोल सकते हैं, मुअर्रिफ़ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मुअर्रिफ़ बोल सकते हैं। और जिन तस्दीकात मजहूल के ज़रिए, जिन तस्दीकात मालूम के ज़रिए हमें एक तस्दीक मजहूल हासिल हुई उसे कहते हैं दलील और हुज्जत। क्या कहते हैं, दलील और हुज्जत कहते हैं। यानी ज़ैद दर्जा उला में पढ़ता है, एक तस्दीक मालूम थी, और दर्जा उला का हर तालिब इल्म बड़ा मंतकी है, ये दूसरी तस्दीक मालूम थी। तो इन दोनों तस्दीकात मालूम के ज़रिए तीसरी तस्दीक मजहूल हासिल हुई, ज़ैद भी मंतकी हैं। तो जिन 2 तस्दीकात मालूम के ज़रिए हमें तीसरी तस्दीक मजहूल हासिल हुई उन्हें कहते हैं दलील या उन्हें हुज्जत। दलील कहते हैं कि रहनुमाई करना, इन्होंने उस तीसरी चीज़ की तस्दीक मजहूल की हमें रहनुमाई कर दी। और हुज्जत कहते हैं गालिबाना, यानी ज़ैद नहीं मान रहा था तो हमने उसे जवाब देकर उसको क्या कर दिया, मगलूब कर दिया, उस पर हम गालिब आ गए। किन के ज़रिए, इन दोनों के ज़रिए। तो ये जो तस्दीकात मालूम है इनको दलील और हुज्जत कहते हैं। और जो चीज़ हासिल हुई तस्दीकात मालूम के ज़रिए यानी तस्दीक मजहूल हासिल हुई तो उसे कहते हैं नतीजा, यानी नतीजा निकला। इन दोनों तसव्वुरात मालूम का क्या नतीजा निकला कि ज़ैद भी मंतकी हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि मुअर्रिफ़ और तारीफ़ किसे कहते हैं, जो तसव्वुरात मालूम हमने तसव्वुर मजहूल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए उन्हें मुअर्रिफ़ या तारीफ़ कहते हैं। और जो हासिल हुआ
तसव्वुरात मालूम से, उसे क्या कहते हैं, मुअर्रफ कहते हैं। और तस्दीकात में आ जाएँ तो जिनसे हासिल किया हमने तस्दीक मजहूल को, उन्हें उसे कहते हैं दलील और हुज्जत कहते हैं। जो हासिल हुआ उसे क्या कहते हैं, नतीजा कहते हैं। अब याद रखिए, जो चीज़ें मजहूल थी उनको हमने हासिल किया किन के ज़रिए, मालूम चीज़ों के ज़रिए। तो ये जो मालूम चीज़ों के ज़रिए मजहूल चीज़ें हम हासिल करते हैं, इसे कहते हैं नज़र व फ़िक्र। नज़र व फ़िक्र यानी गौर व फ़िक्र करके हमने क्या किया, इस अमल को नज़र व फ़िक्र कहते हैं। तसव्वुरात मालूम को तसव्वुरात मालूम से तसव्वुरात मजहूल को तस्दीकात मालूम से तस्दीक मजहूल को हासिल करने को नज़र व फ़िक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नज़र व फ़िक्र कहते हैं। नज़र व फ़िक्र याद रखिए, बाद औक़ात ना नज़र व फ़िक्र में गलती हो जाती है। यानी मैंने कहा कि हैवान नाते को हमने मिलाया तो हमें इंसान हासिल हुआ, या मैं कहूँ कि हमने ज़ैद को मंतिकी साबित करना था, ज़ैद एक तस्दीक मजहूल थी, इसको हमने साबित करना था तस्दीकात मालूम के ज़रिए। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि ये जो हम तस्दीकात मालूम किसी तस्दीक मजहूल को हासिल करने के लिए या तसव्वुरात मजहूल को तसव्वुरात मालूम से हासिल करने के लिए ये जो हम लाते हैं, दलील व हुज्जत लाते हैं, तारीफ़ व मुअर्रफ लाते हैं, इनमें बाद औक़ात गलती हो जाती है। यानी अगर हमने ज़ैद मंतिकी है इसको साबित करना होता है तो बाद औक़ात हम इसके लिए जो मालूमात लाते हैं, जो मालूम तस्दीकात लाते हैं, उनमें बाद औक़ात गलती हो जाती है। तो हमें एक इल्म की ज़रूरत है, जो हमें इन गलतियों से महफूज कर सके, निजात दे सके, इन गलतियों से बचा सके। दलील और हुज्जत के अंदर, तारीफ़ मुअर्रफ के अंदर गलतियों से बचाने के लिए हमें एक इल्म की ज़रूरत है। तो वो इल्म मंतिक है, इल्म मंतिक के ज़रिए हम किसी चीज़ को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो इल्म मंतिक की तारीफ़ आपको समझ में आ गई होगी कि इल्म मंतिक किसे कहते हैं, कि जो वो इल्म जो हमें नज़र व फ़िक्र में गलती से बचाए। तो अरबी में अगर इसकी तारीफ़ हम करना चाहें तो अरबी में इसकी तारीफ़ होगी कि हुआ इल्मुन बिक़वानीना, या बाद किताब में लिखा है हुआ या आलतुन कानूनियतुन, या वही बात है। इल्म मंतिक की अरबी में तारीफ़ करना चाहें तो बाद किताब में लिखी है कि हुआ इल्मुन बिक़वानीना, कि मंतिक जो है ना ये जानना है ऐसे कवानीन का, तासिमु मुराअत व ज़हना अनिल ख़तई फ़िल फ़िक्री, कि जो हमें जिनकी रियायत करना, जिन कवानीन की रियायत करके हम फ़िक्र में, नज़र व फ़िक्र में गलती करने से बच सकते हैं, उसे इल्म मंतिक कहते हैं। इल्म मंतिक, तो इल्म मंतिक की तारीफ़ भी हमने पढ़ ली कि जो नज़र व फ़िक्र गलती से हमें बचाए। अब इल्म मंतिक का मौजू याद रखिए, मौजू उसे कहते हैं, किसी चीज़ का मौजू वो होता है जिसके अहवाल, जिसके बारे में उस चीज़ में बहस की जाए। तो मंतिक के अंदर आपको पता है किसके बारे में बहस की जाती है, कि मंतिक के अंदर दलीलों के बारे में और हुज्जतों के बारे में बात की जाती हैं। यानी वो मालूमात तसव्वुरिया और वो मालूमात तस्दीकिया जो मजहूल तसव्वुरिया और मजहूल तस्दीकिया तक पहुँचा दे, ये इल्म मंतिक का मौजू है। इल्म मंतिक का क्या है, मौजू है। यानी मुअर्रिफ, तारीफ़, मुअर्रिफ, कौल शारिह कह लें आप, इनको कौल शारिह भी कहते हैं, तारीफ़ मुअर्रिफ को, और दलील व हुज्जत ये क्या है, इल्म मंतिक का मौजू है। इल्म मंतिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि किन चीज़ों के ज़रिए दूसरी चीज़ों तक पहुँच सकते हैं। ये क्या है, इल्म मंतिक है। किन अबहास के ज़रिए हम दूसरे को किसी बात को मनवा सकते हैं, या किसी के आगे हम उम्दा तरीके से अगर कोई तारीफ़ पेश करना चाहें, उम्दा तरीके से बात करना चाहें, तो किस तरह करेंगे, वो इल्म मंतिक के बताएगी। इल्म मंतिक का मौजू ही यही है। अब आते हैं इल्म मंतिक की मकसद क्या है। इल्म मंतिक का मकसद क्या है कि दलीलें बनाने में यानी तारीफ़ात बनाने में, दलीलें बनाने में ये हमें गलती से बचाता है। इल्म मंतिक ये हमें गलती से बचाना, ये इसका मकसद ही है। इल्म मंतिक का मकसद यही है कि हमें दलील व हुज्जत यानी किसी अगर हम तसव्वुर मजहूल को हासिल करते हैं और या तस्दीक मजहूल को हासिल करते हैं, तो उनके लिए हम जो तसव्वुरात मालूम लाएंगे या उनके लिए हम तस्दीकात मजहूल लाएंगे, तस्दीकात मालूम लगाएंगे, उनके अंदर दलील व हुज्जत के अंदर, तारीफ़ व मुअर्रफ के अंदर हमें गलती से कोई इल्म बचाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म मंतिक है। और ये इल्म मंतिक का मकसद व फ़ायदा और उसकी गर्ज़ व गायत है। तो कहते हैं सबक सिवम आज शुरू करेंगे। सबक अव्वल और सबक दो के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। सबक सिवम नज़र फ़िक्र व मंतिक की तारीफ़ और मंतिक की गर्ज़ व मौजू। कहते हैं दो या ज़्यादा तसव्वुर को आपस में मिलाकर किसी नामालूम तसव्वुर को हासिल करते हैं। जैसे मसलन हमको हैवान का इल्म है और नातिक का, दोनों को मिलाया तो हैवान नातिक हुआ। इन दोनों सूरतों में हमको इंसान नामालूम क्या हुआ, नामालूम का इल्म हो गया। और इन तसव्वुरों मालूम को जिनसे नामालूम तसव्वुर का इल्म हुआ, तारीफ़ और मुअर्रिफ कहते हैं। तारीफ़ और मुअर्रिफ के बारे में बताया है। तारीफ़ और मुअर्रिफ कैसे कहते हैं, कि वो मालूमात तसव्वुरिया जिनके ज़रिए हमें एक तसव्वुर मजहूल हासिल हुआ, उसे क्या कहते हैं, तारीफ़ और मुअर्रिफ कहते हैं। इसी तरह दो तस्दीक या ज़्यादा को मिलाकर किसी नामालूम तस्दीक को मालूम करते हैं। जैसे हमको ये बात मालूम है कि इंसान जानदार है, और ये भी इल्म है कि हर जानदार जिस्म वाला है। इन दोनों बातों को हमने मिलाया तो हमको इस बात का इल्म हुआ कि इंसान जिस्म वाला है। और इन दो तस्दीक मालूम जिनसे नामालूम तस्दीक हासिल करते हैं, दलील व हुज्जत कहते हैं।
انہوں نے مثال بیان کی کس کی دلیل و حجت کی کہ تصورات معلوم کے ذریعے تصدیق مجہول کو حاصل کرنے کی تصدیق معلوم کے ذریعے تصدیق مجہول کو حاصل کرنے کی مثال دی کہ انسان جاندار ہے اور ہر جاندار سانس لیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسان بھی کیا ہے، سانس لیتا ہے۔ تو یہ ہم نے کسی سے حاصل کیا، تصورات معلوم، تصدیقات معلوم سے حاصل کیا، تصدیق مجہول کو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے، دلیل و حجت کہا جاتا ہے۔ اس طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شے نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں، یعنی نظر و فکر کہتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے عمل کو کہ کسی معلوم چیزوں کو ملا کر مجہول چیز کو حاصل کرنے کو نظر و فکر کہتے ہیں۔ کبھی اس ملانے اور ترتیب میں غلطی بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ ایسی غلطی کی اصلاح جس علم سے ہو وہ منطق ہے، پس منطق وہ علم ہے جس سے کسی شے کی تعریف اور دلیل بنانے میں خطا ہونے سے حفاظت ہو، اور غرض اس علم کی فکر اور غور کا صحیح ہونا ہوا۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ جس شے کے حالات سے کسی علم میں بحث ہو وہ شے اس علم کا موضوع ہے۔ منطق کا موضوع وہ تعریفات اور دلیلیں ہیں جن سے نہ جاننے ہوئے تصور اور نہ جانے ہوئی تصدیق کا علم حاصل ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے، اس کا موضوع ہے۔ اب کچھ سوالات دیے وہ بھی حل کر سکتے ہیں۔ نظر اور فکر کی تعریف کرو۔ نظر و فکر کسے کہتے ہیں کہ وہ معلومات تصوریہ جن کے ذریعے ہمیں، وہ معلومات تصوریہ یا وہ معلومات تصدیقیہ جن کے ذریعے ہمیں مجہول تصور یا مجہول تصدیق حاصل ہوئی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے، نظر و فکر کہا جاتا ہے۔ منطق کی تعریف کرو۔ منطق کی تعریف وہ علم ہے جن کے ذریعے وہ علم ہے، علم منطق قوانین کا نام ہے، ایسے قوانین کا جن کے ذریعے ہم نظر و فکر میں غلطی سے بچ سکتے ہیں، اسے منطق کہا جاتا ہے۔ منطق کی غرض کیا ہے؟ منطق کی غرض مقصد فائدہ، منطق کی غرض اور مقصد فائدہ کیا ہے کہ معرف اور دلیلوں کے ذریعے ہم کسی غلطی سے بچیں، تو یہ منطق کی غرض و فائدہ ہے، غرض و غایت ہے، مقصد ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع اسے کہتے ہیں کہ موضوع کسی علم کا وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس علم کے احوال بیان کیے جائیں، جس کے احوال اس علم کے بیان کیے جائے، اسے موضوع کہا جاتا ہے۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ منطق کا موضوع معرف، قول شارح، تعریف اور دلیل و حجت ہیں، دلیل و حجت ہیں۔ یعنی منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ ہے، وہ معلومات تصدیقیہ ہیں جو ہمیں مجہول تصوریہ اور مجہول تصدیقیہ سے پہنچا دیں، وہ منطق کا موضوع ہے۔ اب آگے سبق 4 میں انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔